मेरे खेत के तो सारे लालमी बड़े बड़े हो गए हैं। अब कल सारा लालमी तोड़कर उसे ट्रक पे लाद कर बाजार में बेचने जाऊंगा। चिंटू और चिंकी देख रहे हो वहाँ? उस आदमी के खेत में कितने बड़े बड़े ढेर सारे लालमी हैं। हाँ बाबू, अब हम उस सब लालमी को उस आदमी के खेत से उड़ा ले जाएंगे। तो पहले हमें उस खेत के मालिक को दूर ले जाना होगा, फिर हम सारा लालमी ट्रेन में भर कर लेकर भाग जाएंगे। तुम दोनों यहीं रहो, मैं उस आदमी को इस नकली सांप से डरा कर भगाता हूँ। बाबू होशियार रहना, नहीं तो अगर उस खेत के मालिक को पता चल गया कि हम उसका पूरा लालमी चुराने के लिए आए हैं, तो वो हम सबको बहुत पीटेगा और जेल में भी बंद करवा देगा। चिंटू तुम जाके ट्रेन को लेकर आओ, मैं तब तक उस खेत के मालिक को भगाता हूँ उस खेत में से। मैं भी जा रहा हूँ चिंकी ट्रेन लाने। आज पूरा दिन और पूरी रात मैं खेत के सारे लालमी का पहरा करूंगा, कोई भी नहीं चोरी कर पाएगा। अब चुपके से इस नकली सांप को इस लालमी वाले के पीछे रख देता हूँ, फिर ये डर कर भाग जाएगा। अरे वो बकरी का बच्चा मेरे खेत में आ रहा है मेरा लालमी खाने, अभी भगाता हूँ उसे। अरे रुक जा कमीना बकरी का बच्चा, मेरे लालमी को मत खा। हुई हुई हुई। नकली सांप को वहाँ रख दिया हूँ, अब उस किसान के पैरों के पास इस नकली सांप को ले जाऊंगा इस रिमोट से। जब वो यहाँ आकर बैठेगा कुर्सी पर। हुई हुई हुई, चल भाग मेरे खेत से बकरी का बच्चा, चल भाग जल्दी। ये तो बड़ा ढीठ बकरी का बच्चा है, भाग ही नहीं रहा। चल भाग जा मेरे खेत से बकरी का बच्चा, नहीं तो इस लाठी से पीट दूंगा तुझे। अरे वाह, लाठी से डर कर भाग गया बकरी का बच्चा। अब बैठने दो उस किसान को कुर्सी पर, फिर इस रिमोट से उस नकली सांप को भेजूंगा उसके पास। अब हम उस पूरे लालमी को इस छोटे ट्रेन के ऊपर लाद के लेकर भाग जाएंगे और उसके बाद पूरी गर्मी में ठंडा ठंडा लालमी खाएंगे, बड़ा मजा आएगा। पता नहीं किसका बकरी का बच्चा आ गया था मेरे लालमी के खेत में। अब चलता हूँ आराम से, कुर्सी पर बैठकर सोऊंगा। बाबू वो खेत का मालिक आ रहा है, जल्दी तैयार हो जा। मैं तैयार हूँ रिमोट को लेकर चिंकी। हाय, अब सोऊंगा 5 घंटा आराम से। वो खेत का मालिक बैठ गया कुर्सी पर बाबू, अब जल्दी नकली सांप को भेजो उसके पास। अब देखो मेरा कमाल कैसे डराता हूँ उसे। सांप जाने लगा उसके पास चिंकी। अरे मेरे पैरों के ऊपर क्या चलने लगा? अरे बाप रे, ये इतना बड़ा सांप मेरे पैरों के पास कहाँ से आ गया? अरे जल्दी ट्रेन को रोक दे चिंटू, नहीं तो मैं तेरी पिटाई कर दूंगी। अरे अब ये मम्मी ने कैसे देख लिया मुझे, अब मैं ट्रेन को लेके कैसे जाऊंगा लालमी लाने के लिए। जल्दी ट्रेन को रोक, नहीं तो डंडे से पिटाई कर दूंगी तुम्हारा। जल्दी आप आगे से हट जाओ मम्मी, मैं ट्रेन नहीं रोकूंगा। मैं नहीं हटूंगी, तुम ट्रेन को रोको। अरे मम्मी ट्रेन से ठोकर लग जाएगी आपको, हट जाओ ट्रेन के आगे से मम्मी। मैं भी देखती हूँ कि तू कैसे नहीं रोकता है ट्रेन को। मैं नहीं हटूंगी आगे से। अरे मम्मी तो हट ही नहीं रही है आगे से, लगता है अब ट्रेन को रोकना ही पड़ेगा, फिर मेरी कुटाई होगी। अरे कोई तो मुझे बचाओ रे, ये जहरीला सांप मुझे काट लेगा। अरे बाप रे, काट लिया सांप। बाबू वो खेत का मालिक बहुत डर रहा है हमारे उस नकली सांप से, मुझे तो बड़ा मजा आ रहा है। अब देखो कैसे भगाता हूँ उसको लालमी के खेत में से। अब सांप को कुर्सी पर ही चढ़ाता हूँ।
माई रे माई, सब तो कुर्सी पर ही चढ़ने लगा। अब ये मुझे काट लेगा दादा रे। अरे यहाँ आसपास तो कोई भी नहीं है मुझे बचाने के लिए इस जहरीले सांप से। लगता है मुझे खुद ही कूद कर भागना पड़ेगा यहाँ से। भागो रे दादा। खेत का मालिक मेरे नकली सांप से डर कर भागने लगा। अब वो पूरा लालवी का खेत मेरा है। আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ। তো আজকে হচ্ছে আমাদের ক্লাস 3 আর এই ক্লাসে আমরা শিখবো যে দুই ক্যারেক্টার কীভাবে কথা বলবে। ঠিক আছে, আমরা এখানে শিখবো যে একটা ক্যারেক্টার কথা বলতেছে, আরেকটা ক্যারেক্টার কীভাবে চুপ থাকবে, তারপর আরেকটা ক্যারেক্টার কথা বলবে, আরেকটা ক্যারেক্টার চুপ থাকবে। ঠিক আছে, তো এই ধরনের আর কি আমরা শিখবো। ঠিক আছে, সব কিছুই কিন্তু আইবে এক্সপ্লেন দিয়ে আইকা নিতে হবে। ঠিক আছে, তো আমার যেহেতু সময় কম, যেহেতু আমি শর্টকাট আপনাদেরকে বোঝানোর চেষ্টা করতেছি, কারণ আপনারা জানেন আমি মেবি আপনাদেরকে আমি সপ্তাহখানেকের ভিতরে কি কোর্সটা শেষ করানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছি। তো সেজন্য আর কি আমি যত সংক্ষিপ্ত আকারে আপনাদেরকে বুঝাইতে পারি। ঠিক আছে, তো আপনারা কিন্তু কি করবেন, এই যে আমি যেরকম মানে এগুলো আইকা নিয়েছি না বসানোর মতন, তো এগুলো আপনার বসানোর মতো আইকা নেবেন। ঠিক আছে, আমি আপনাদের কাছকে চার অ্যাঙ্গেলের কিছু ক্যারেক্টার দিয়ে দিব ক্লাসে। চার অ্যাঙ্গেলের ক্যারেক্টারগুলো থেকে আপনারা ওই যেভাবে প্রথম 2 ক্লাসে, হ্যাঁ প্রথম 2 ক্লাসে যেভাবে আপনাদেরকে আঁকা শিখাইছি ওইভাবে আঁকবেন আপনারা, বুঝছেন? ঠিক যেভাবে আঁকা শিখাইছি ওইভাবে আঁকবেন। তো আজকে আমি আমার গ্যালারি থেকে কিছু ক্যারেক্টার নিয়ে আপনাদেরকে শিখাই। ঠিক আছে, তো আমরা কিন্তু 2টা অ্যাপস সবচেয়ে বেশি, মানে কার্টুনের জন্য সবচেয়ে বেশি 2টা অ্যাপস ব্যবহার করব। সেই 2টা হচ্ছে কি আপনার, প্রথমত হচ্ছে এটা, তারপরে হচ্ছে এটা। ঠিক আছে, কাইনমাস্টার, আইবিআই পেন এক্স। ঠিক আছে, তারপরে থাম্বনেলের জন্য আমরা ব্যবহার করবো গিয়ে পিক্সেল ল্যাব। তারপরে হচ্ছে গিয়ে আপনার গল্পের জন্য ChatGPT ইউজ করতে পারি, বা নিজে জানা থাকলে নিজে গল্প তৈরি করতে পারি, অথবা আপনারা যদি চান তো আরও কিছু আংশিক অ্যাপস আছে ওগুলো আপনারা ইউজ করতে পারেন। ঠিক আছে, তো আজকে আমি আপনাদেরকে কিছু ক্যারেক্টার দিয়ে দিব 4 অ্যাঙ্গেলের, আপনার ওইগুলো অঙ্কন করে প্রত্যেকটা পার্ট, হ্যাঁ আমি যেভাবে শুরুতে দেখাইছি প্রথম 2টায় ওইভাবে প্রত্যেকটা পার্ট আলাদা আলাদা তৈরি করবেন। ঠিক আছে, আপনাকে একটু দেখাইলে ভালো হবে মনে হচ্ছে। এই যে দেখেন এখানে চা খাইতেছে এরকম গ্রিন স্ক্রিন, হ্যাঁ মানে কথা বলতেছে, যে চা চুপ করে বসে আছে। তো আমি আজকে আপনাকে এই 2টা দিয়ে বুঝাবো, এইটা আর এই যে হচ্ছে এইটা। ঠিক আছে, তো এই যে প্রথমে দেখেন আমি কিন্তু এগুলার প্রত্যেকটা পার্ট বাই পার্ট আলাদা আলাদা অঙ্কন করে নিছি। ঠিক আছে, এই যে দেখেন, দেখতে পাচ্ছেন? তো এইভাবে অঙ্কন করার পরে কিন্তু আমরা আসলে এই যে দেখছেন অঙ্কন করার পরে কিন্তু আমরা এরকম তৈরি করতে পারছি। হ্যাঁ, এই যে দেখেন, তো এরকম কথা না বাড়ায় আমি আজকে আপনাদেরকে কাজটা শিখাই। ঠিক আছে, তো আমরা দ্বিতীয় অ্যাপস যেটা আছে আমাদের মানে ভিডিওর জন্য যে অ্যাপসটা, সেটা হচ্ছে কাইনমাস্টার। তো আমরা এখন কাইনমাস্টার অ্যাপ্লিকেশনে চলে যাব।